जिद्दीरे अटले पश्चिमबंग सरकार आरंभ कले निम्ब गछ रोपण। प्रथम पर्यायर रोपण होइछि 2200 निम्ब गछ। पश्चिमबंग दीघारे विवादरे थिबा जगन्नाथ मंदिर को नहीं पुणी निजर जिद देखाइछंती पश्चिमबंग सरकार ममता बनर्जी। दीघा जगन्नाथ मंदिर बड़ मूर्ति पत्थर निर्माण होइतबा बेले छोट मूर्ति निम्ब काठरे तैयारी को नहीं जगन्नाथ प्रेमी मनरे उंकी मारुथला अनेक प्रश्न। तारि भितरे पुरीर दैतापति रामकृष्ण दास महापात्र निजे निम्बदारू आनिछंती बोली कहितबा बेले पश्चिमबंग सरकार निम्ब काठ चोरी करिछंती बोली पश्चिमबंग विभिन्न जगार विरोध करा बेले मे मासरे एक साधारण सभा ममता बनर्जी जोगदे विरोधी को कड़ा जवाब दे कहिथिले कि मु काहेकि काठ चोरी करिबि, बहु निम्ब गछ आम राज्य रहिछि। आउरी अधिक लगाई दियाजिब। सेही परिप्रेक्षी दीघा जगन्नाथ मंदिर निकटस्थ सत्यजित रॉय पार्क रे प्रथम पर्यायर 2200 निम्ब गछ दीघा शंकरपुर उन्नयन कर्तृपक्ष पक्षर आरंभ होछि रोपण। शुरू করলেন ইতিমধ্যে জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে যে উড়িষ্যা থেকে নিম কাঠ আনা হচ্ছে এটা নিয়ে একটা বিতর্ক শুরু হয়েছিল এবং সেই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে নিম গাছ আমাদের রাজ্যে বা জেলায় কি অভাব রয়েছে, তারই হিসাবে কি নিম গাছকে নতুন দিয়ে শুরু করা হলো? নিম গাছ আমাদের দেখুন রাজ্যে বা দীঘাতে প্রচুর পরিমাণে আছে, আপনারা সবাই দেখেছেন। আমরা আরও সে সংখ্যাটা বাড়াতে চাইছি। ওই বার্তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বার্তাকে সামনে নিয়ে আমরা আরও বেশি নিম গাছের সংখ্যা বাড়াতে চাইছি। নিম গাছের আমাদের অভাব নেই, কিন্তু আমরা আরও বেশি সংখ্যা বাড়াতে চাইছি।